Hello and welcome to our today's lesson, which covers pumping operation and pumping system of pumps. So, at the end of this lesson, you will be able to understand correct procedures of a pumping operation and understand the different pumping operations on board the ship. So, pumping operation is an essential operation on board, no? As we've previously discussed on our earlier topics. No? If done incorrectly, it may pose risk to the personnel and to the ship itself. There are certain tips and procedures in order to do pumping operation more efficiently and at the same time safely. As we discussed in our earlier lessons, there are many types of pumps and all have different applications on board. In this lesson, we will tackle on the correct procedure on using pumps that are within a system. Okay, so before we tackle pumping, what what does pumping operation mean? Now, so pumping operation is the operation on board which primarily uses pumps to move a medium. It could be fuel oil, lube oil, fresh water, seawater, etc. from one point to another. Okay, so these are usually done during bunkering, ballasting, loading, and unloading operation on board the ship. So pumping, you are transferring one medium from one point to another. No? I've discussed this lengthily on our prelims. So, importance of correct starting operation of the pumps. The starting procedures on both of these pumps are very essential, for it may damage or loss of efficiency may happen if an incorrect procedure is followed. As we learned in our lessons, we will understand the difference between a self-priming and a non-priming pump. So there are two types again, aside from those previously discussed. But first, what do we mean to say when you say priming? Gin-prime mo siya. Pump priming is the process of removing air from a pump and suction line by filling the pump with the liquid being pumped, forcing all the air, gas, or vapor contained in the passageways to escape. No? So priming is you are filling up your pump with water, no, para makakas ang hangin dira sa sulod niya. Because if may hangin siya, airbound siya, hindi ka makakreate sang suction, no? Same as sa ano nyo, 'di ba, sa manual pump, 'di ba? So kung may hangin dira, you can bisan maghapon kapag magbomba sang mano-mano mo nga pump, 'di ba? Hindi ka makakreate sang suction. That's because may hangin nga gasulod dira. So gina-make sure ta nga puro tubig siya, no? So ginatughungon ta siya sang tubig, 'di ba? Para makakreate sa sang suction, no? That's basically priming. Kung nakita nyo sa mga manual nga bomba na balas ang tubig. No, so this is basically priming is the introduction of fluid into a pump to prepare it for working. So para magana siya, kailangan mo siya na i-pump, i-prime. So for example, this one. So may pump ka diri. So bisan ano mo siya kalibot-libot diri sang pump mo, kung airbound siya, hindi siya makakreate sang suction, no? Kay puro hangin siya may hangin siya eh. So for example, this one sa priming, tugungan mo siya sang tubig. So once nga maglibot ni siya ang pump mo, no, makakreate na siya sang suction, no, and then i-deliver yan na this one. It will push out the medium sang gusto mo i-transfer nga liquid. So there are two types of centrifugal pump. Usually these are your centrifugal pumps, no, that are called self-priming and non-self-priming. So first, dili kita sa self-priming pump. What is a self-priming pump? A self-priming centrifugal pump has the impeller below the inlet so that some liquid remains around it when it's not running. When the pump is started, the pump basically blasts the water out, carrying air with it, creating a suction. So sa self-priming nga centrifugal pump, these are your pumps nga ginaalaw yung may mabilin nga tubig, no, sa imo nga pump casing as well as sa impeller mo. So basa ni siya permi ang self-priming pump, tandaan nyo na. Kay para once nga mag-start siya,
it will create na the vacuum itself, no, ang pump nga na siya na mismo ma-create sang vacuum. That's why self-priming siya. Kumbaga, these are your strong independent pumps, no, so hindi niya nasang kinanglan sang external nga assistance to create a suction, no, para makahigop siya sang tubig or kung ano man na, oil man na or seawater man ang ginahigop niya para i-transfer to another location, no. So as the air is continually removed from the suction line, a vacuum is created and water eventually comes up and gets to the impeller, thus creating suction for the pump, no. So masigi-sigi lang nilibot mo. So you have your electric motor here, for example. So connected siya diri sa impeller na. So malibot lang si impeller mo. 'Di ba? So kung may, as we've mentioned earlier, nga may nabilin nga tubig diri na permi siya basa. That's why may tubig siya diri permi, no? So malibot-libot lang na siya diri nga hasta nga ginapagwa ya didto sa babaw ang air mo. And eventually makaka-create siya sang suction because wala naman siya sang ibang kadtuan kay gahigop lang siya nga gahigop and then pagwa lang siya dito sa outlet, no. So it will create a suction on its own hasta up to the time nga ang tanan mga liquid puro lang siya ni fluid, and then wala ka na air, and then sige-sige na siya sang discharge. So that's basically your self-priming pump. So procedure on operating the self-priming pump: open the whole suction of the self-priming pump. Do it gradually as to prevent water hammering. Make sure that discharge valve is closed. So water hammering, naka-highlight siya, so take note of this. Water hammering happens when there's a sudden pressure applied, no, in your fluids, no. For example, may hangin padira sa system mo, no, and then gulpi mo ginbuksan yung mga discharge valve, no. So because gulpi siya nagkaroon sang alagyan, di ba, kay may build up siya sa nga pressure sa sulod mo, no. Pag open mo na nga diretso nga dasig-dasig, ang tendency na is ang may air ka mo and then may water mo, di ba? So nagbuguan ay sila. So itulod sang air mo ay sang water mo ang air, and then dasig ni siya ang movement sang imo nga fluids inside the pump, inside the pipe, no. So maging erratic na ang movement sang imo nga fluids dira kay syempre air siya kag may tubig, no. So water hammering nang matabo, so mabunggo na siya ang mga tubig mo sa side ka pumps, thereby gako siya sang hammering sound, no. May gapamukpok bala sa tubo mo na. That's basically water hammering. You will, if you will encounter or you've encountered this sa mga linya bala sang tubig nga pagbukas mo sang gripo do may ga buro-buro or may bubbling sound na, that's basically simple or low mga nubo klase nga water hammering pero water hammering ni siya because ang air mo is gulpi lang nagwa sa imo nga gripo pero may halo pa sila, no, may air and may water, so gabunggo siya sa mga pipes mo. That's why may ga-create siya sang sound. So that's why dahan-dahan mo lang siya dapat kuno nga mabuksan para ang air una niya pagwaon, and then gradually steady na nga tubig siya, hindi kay gulpi kundi masabay sila, no. It creates a force inside sa mga pumps mo nga erratic movement ni siya sang sulod sang pipes that leads to water hammering. Okay, so that's water hammering. So ginaiwasan ta gid ang water nga hammering because it can damage our pipes, our fittings, as well as our equipments. Okay, then next, so open any cooling and recirculating lines if applicable. Ensure drain valve is closed and ensure oil level if applicable. Then once you've checked those, start the pump. Open the whole discharge line except for the discharge valve of the pump itself. Then watch the suction pressure of the pump if it already reaches normal working pressure. So bantayan mo siya. Once na start mo na ang pump, ga-build up ka na sang pressure dira, ginamat-amat ya discharge ang air mo, bantayan mo ang suction niya kuno. Kung naga-suction gid man siya bala, kung may suction ka, kay basi i-start ang pump mo, wala ka sang suction, diba? So monitor mo gid siya always. So once suction pressure is achieved,
gradually open the discharge valve until fully open, no? So again, the point there being, kay kung gulpihan mo siya mabukas, magkakaroon ka ng water hammering, no? So kay gingulpi mo siya, tendensiya mga magbug, may mga amo na nga gulpi lang nga matsyag mo do may nagbunggo sa sulod bala na amo na siya, that's water hammering. Or sometimes sige-sige paningagad latay ang water hammer sa mga pipes mo, no? So always gradual mag-open sang discharge valve, especially sa mga centrifugal pumps ta, no? So next, check all parameters if all are within normal levels, and check for any abnormalities within the system. And continuous monitoring of the pumps and system while running. So important gid ni, no, ang last step na ni. So bisan nga nag-under na siya, no, hambal mo okay na, and then bayaan mo siya, later on nadulaan siya gali isang suction or something went wrong, no? So continuous ni siya ang monitoring sang pump, hindi lang one time, no? So every time nga ma-again mo siya, check mo pressure, check mo ang suction, check mo ang discharge pressure, kung wala ba sa mga vibration, wala sa mga abnormal sounds, no? So continuous monitoring of the pumps, this is always the last step, but another important step sa operation, no? sa correct procedure sang pumping operations ta. Okay, so that's it for our self-priming. Now this time we will be talking about non-priming pump or non-self-priming pump. So this doesn't have that design, no, as earlier. So if the impeller isn't wet, it just spins itself until it overheats or gets turned off. So in order to prime a non-priming pump, you need an ejector. An ejector, bagay na tago ni isang prelim, we haven't discussed, now we are discussing this. I hope you've done your research about ejector because connected man siya diri to eliminate air pockets that are situated within the pump system, no? So kay tan self-priming siya, it requires the assistance of an ejector, no, para ma-eliminate ang air pockets that are situated sa pump system naton, no? So si ejector niya ang gakakas sang imo nga hangin sa pump para maka-create kisang suction, no? So this one, with the help of the ejector, you will create a vacuum within the pump case. Thus, the pump will have suction by the time of opening the discharge valve. So here, this is your diri ning pasulod sang pump. So for example, motor, naka-vertical siya, vertical nga pump ni. So yung motor mo sa babaw, you have the shaft, no? And this is your impeller. And then diri masulod ang tubig. This one here, diri ang suction niya gali, suction. So this is the casing, no? So casing hini siya, suction here, and then this is yung discharge. So because again non-priming pump, mala ni siya kay wala siya gaalaw nga may mabilin nga tubig sa sulod ya. So before siya mag-start, kailangan niya mag-create na isang vacuum because hindi niya kaya mag-create on its own, no? So that is why may naka-attach siya nga ejector. This one, this is the ejector, no? This one. So may ano na siya diri, may connection, may the wheel siya diri sa shaft sang motor mo, no? So once ka maglibot ni ang motor mo, this one ang shaft dia, maglibot siya, galibot sa for example, malibot man isa, and then nga naka-connect ni siya ang ari nga part diri, ma-engage siya diri sa part mo sang imong shaft. So malibot man siya. Once nga maglibot aning ejector nga that's the time nga it will suck the air, no? Higupon niya ang tanan nga hangin diri sa imo nga casing sang pump, no? And then once nga naka-create na sa sang suction diri, that's the time nga masulod na ang tubig, no? Kay ginhigop yun ang ano mo, hangin mo. So after maubos ang tanan nga hangin, open ang imong suction valve, masulod na diri ang tubig, no? So once nga naka-create na sa sang nakasulod ang tubig, that's the time nga ang impeller mo kay sige-sige man ang libot ya, that's the time nga ang impeller mo na ang ma-produce sang pressure niya, no? So once nga nagnormal na ang pressure sang nga gina-produce ang impeller, may part diri sang discharge line nga makadto diri. I-push siya dayon ang imong ejector pabalik, no? I-atrason niya na ni, ma-disengage si
ejector mo. That's why may nakabutang automatic engage and disengage, no? So sa starting, automatic naka-engage siya. Once nga naka-create ng isang suction, may discharge ka na pressure, normal lang discharge pressure mo, automatic ma-disengage si ejector. That's the purpose of ejector, para buligan si non-priming pump to create suction. Okay? So, I hope na clear sa inyo ang function ni ejector and the principles behind kung paano siya nagagana. So, correct pumping procedure. So, open the whole suction of the centrifugal pump. Do it gradually as to prevent water hammering. Make sure that the discharge valve is closed. Again, to avoid water hammering, tandaan, slowly open the discharge valve. No? Hindi nga kay gulpihod mo na magbukas ka. Tapos linagapok na ang sa tubo mo. So, always slowly or gradually open your discharge valve. Tandaan gina-perme. Open any cooling and recirculating lines if applicable. Ensure drain valve is closed and ensure oil level if applicable. Start the pump and engage the ejector to start the priming pump. So in the example given natin earlier, automatic na naka-engage si pump before pa mag-start, no? Next, watch the suction pressure of the pump. If it already reaches the normal working pressure, open the whole discharge valve line except for the pump's discharge valve. And then next, if suction pressure is achieved, the solenoid will close the ejector suction. So automatic na pag nag-normal ng imong suction, automatic na siya. And then gradually open the discharge valve until fully open. Again, tandaan ni, gradually open the discharge valve until fully open. Then check all parameters if all within normal levels and check for any abnormalities within the system. Okay, and then finally, continuous monitoring of the pump and system while running. Again, as I've stretched earlier, na continuous monitoring of the pump and system while running. So, sige-sige na ang mga monitoring once na nag-start siya. Hindi mo siya pwede pabayaan nga, okay lang na, ganda na to, diba? So, it's part of our job to monitor the running conditions of our machineries, especially these pumps, no? Once we are doing pumping operations, no? So, gina-monitor gid siya permi. So, the most common pumping operations on board. So, we have our cargo operation, ballasting, deballasting, and bunkering. So, what is cargo operation? Cargo operation is the process of transferring the cargo from the shore facility to the ship, called loading, and from the ship to shore terminal, called unloading or discharging. Okay, so cargo operation. This is the operation nga ginobra sa deck na to, no? So, if you are a container ship, no? Container ship ka, ginaakwat nyo ang mga container boxes halin sa porto, pakarga sa inyo nga sa barko, diba? So, ginakargahan ng barko nyo. So, kung langis man na, ginakarga man dala sa sulod. Kung mga palay, mga balas, or kung sa mga bulk, mga bulk carriers, na mga ores, na mga coal, mga uling na ginakarga na. That's loading. Pag ginakargahan ang ship nyo, halin sa porto, or barge man na, or halin sa iban nga barko, pwede, as long as ginapasulod sa barko nyo, that's a loading operation, cargo operation, loading. And kung kamo naman, ang karga nyo, ginsaylo nyo pabalik sa porto, or pabalik sa pakadto sa iban nga barko, no? So that's unloading, no? Unloading, bali ginkakas nyo na ang load nyo no? So that's unloading or discharging. Another term for unloading is discharging. Okay. Deballasting and ballasting is simultaneously involved, no? So syempre, para ma-maintain mo ang stability, you need to do ballasting and deballasting while doing cargo operation, no? Sabay ni sila ginaobra. Once nga nag-cargo operation ka, may ballasting kag deballasting nga nagatabo. So what is ballasting or deballasting? Is essential in ships, no? It's an operation keenly supervised by the ship officers to maintain the vessel's stability, no? For stability. This is very crucial. It keeps the ships upright
by compensating the distribution of weights. So para ma-maintain nga balance ang ibong mga barko, stable, wala siya nagaduko, wala siya gatanga, or wala siya nagatakilid. So we are doing ballasting and deballasting. So the seawater carried by the ship is known as ballast water. So in this video, you are seeing no nga ga-overflow ang tubig diri. This is coming from the ballast tank, no. So may instances nga gusto nila limpyuhan or change ballast. So ginapa-overflow lang siya dira because halin man ni siya sa dagat eh. So karga mo lang sa dagat, haboy mo lang siya balik sa dagat. So that's ballasting. So for example, ang barko mo, 'di ba? May karga ka. So may karga ka, ang ballast tanks naton wala ni siya unod. Kasi syempre para may gusto ta nga maintain nga hasta lang diri nakalubog ang barko ta, no. So imagine if ginbuhinan mo ang karga sang barko mo, 'di ba? Buhinan mo isa-isa, matamat, no. So gamag-an ang barko mo, 'di ba? So masaka, 'di ba? Malutaw siya pasaka kay nagmag-an siya mo, 'di ba? So to avoid that, kailangan may idugang kita nga bugat sa barko, additional weight. So that's ballasting or ballast water nga ginatawag. So ginakargan ta sang seawater ang aton nga mga tangke designed para mag-hold sang mga seawater nga ni, no. So ano yung purpose nila? Para magpasudlan lang sang seawater. Para in case nga magbagaan ang aton nga barko, sudlan ta siya sang seawater para mabalik sa normal nga level ang aton nga pagka-submerge, no. Because may ginatawag kita nga draft nga ginatawag ang kung gaano kadalom ang nalubog sang barkota. Kaya hindi mo na pwede nga nakatungtong lang ang barko mo sa babaw, no. It's dangerous man kay there's a possibility nga magtakilid ang barko mo or makapsize siya, no. So there's balance nga ginatawag for stability. So chief officer ni ang usually in charge during cargo operations, kag sila man ang naga-oversee sang stability sang aton nga ship, no. So sila naga-command kung astad mag-operate sa mga ballast pump bala, no. So sa mga bulk vessels daw, ang mga taga-makina ang naga-start stop sang pump, pero ginamonitor na Japan ni chief officer. Unlike sa tanker ships, ang start stop sang pump nasa kay chief officer na tanan, nasa mga deck officers na. We just need to provide power para sila na bahala sa ballasting. Okay, so every when are we doing ballasting or deballasting? So earlier cargo operation, no. So naga-deballast or naga-ballast kita depende sa if naga-loading or discharging. And then entering port channels or canals. So may mga puerto nga or mga kanal bala nga nabaw, no. So hindi pwede nga tamaan ka sadsad panaog ang imong barko. So kailangan buhinan mong bugat sang barko. So deballast ka. Buhinan mo ang tubig nyo nga nakakarga para magsaka ang barko nyo nga hindi siya magbunggo sa dalom sang mag-run aground, no. Hindi siya magsabit sa lupa sa dalom sang tubig eh, no. That's it. So emergency heavy ballast, heavy weather ballast, no. For example, bad weather, no, may bagyo, na sumalang yung bagyo. So para ma-maintain ang stability, sometimes nagadugang sang ballast water para for example kung nakalutang lang ang barko mo dira, mas prone ka mo sa maghulag ang barko nyo from side to side, di ba? As compared to nga nakalubog siya, at least medyo stable siya, especially on heavy weather. Kaya hindi man siya nga basta-basta mag-submerge ang barko nyo so long as watertight siya. Ballast exchange, no. Ballast exchange happens when magkadto ka from one port to another, no. So halin sa porto, nagkarga ka mo sang tubig kay mag-anang barko nyo, no? So ballast ka mo, nagkarga sang tubig. And then pag-abot before mag-abot sa next nga porto, ang tubig nga na iislan nyo, no? Because regulation dictates nga ang mga basi may mga contaminants na mga life form, no, mga tawag ni mga sisi or ang mga mollusk or mga tahong or mga sea creatures or sea organisms, no, nga ang ginaiwasan ta nga ang mga amuni nga mga organisms halin sa amuni nga porto
dalon mo dito sa piyak kay makontaminate ang ilang ecosystem, no? So before magsulod na sa puerto, ginaislan ang inyong ballast water para hindi makontaminate ang ecology sang amo na nga puerto. So this is actually mandated by the rules, no? Emergency inspections. So sometimes gina-check ang tawag ni ang propeller nyo, for example, no? So ginahungod nga ginapaduko ang barko para mag-angat ang iyang sa buli nga part sang barko, no? So iduga nga ang ballast sa forward, buhinan ang ballast sa likod para mamag-an ang likod, mabugat ang forward. So maduko ang barko mo. And then once nga nagduko siya, so syempre makita nyo na ang diri sa end parts ng barko nyo for inspection, no? Grounding, meaning nagsadsad ang barko nyo kay nabaw ang lupa, no? Wala gabantay ang mga people nga ay diri nabaw di gali, so nag-run aground ka mo, grounding nga matabo, nagsadsad ang barko nyo bali. And then hull breach, for example, worst case scenario nagbiyahe ka mo sa somewhere pirate area, di ba? Tapos tiro ang sides ang barko nyo, so nagkabuho na expose siya, no? So para maiwasan nga sudlan sang tubig, gina-adjust man ang ginapatakilid or ginapasaka ang barko nyo para hindi siya sa sudlan sang tubig. So hull breach, no? Na somewhere there nga may natabo nga nabutasan ang inyong hull or ang dingding sang barko, no? Hull, that's your hull nga ginatawag. So ballasting, so again basically just follow this one from sea chest, no? Halin sa sea chest, halin sa dagat, dalon mo sa pump, and then pakadto sa tangke, and that's it, no? So amo nang ballasting, karga. Ballasting is a process by which water is taken into the ship. Take note, into, that's ballasting. And then deballasting is a process by which seawater is taken out of the ship. Pagwa naman, so kaginagin after mo karga, okay, and then next deballasting, halin sa tangke, kakson mo siya, pagwa halin sa pakato sa overboard. The rest, these are just part of regulations nga kinanglan may mga amo kani nga mga systems bala. Pero on its main idea, deballasting is ginapagawa mo ang seawater sa barko. Next, we have bunkering. Bunkering is the operation on board ships performed to transport oil to transfer to another ship for its use in its machinery, no? So transport the oil, no? So ginabiyahe ang oil para i-transport pakadto sa barko para gamiton for use. Tandaan niyo na, for use. Make sure of this, note of this, make nga ginagamit siya. So for example, this one, no? This is STS operation, no? STS meaning ship to ship. Where do I find this one? No, so right here. STS. Oh, wait lang. Namin ang key ko. STS. No. Now, ship to ship, no? Barko to barko ng operation. That's what you call an STS operation, no? This one. So, halin sa barko gani, ginbiyahe niya, ginkarga niya sa inyo nga barko, no? Para gamiton yung nga oil. That's why it's called bunkering, no? Receiving bunker ship, ari ang supply nga barge, no? So, nga bunker ang tawag siya, diba? Hindi, wala gamit ang other terms like fuel or fueling, diba? So the word bunker is used extensively in defense force and is used to define an area or to store and safeguard personnel and supplies, no? It was derived from the Scottish word bunk, which means reserved seat or bench, no? So recently, diba, may balita to nga may hidden bunker si Kibuloy, no, sa ilang dito sa KOJC, no, ginpangita sang PNP. So it's for safeguarding and storage, no, sang personnel and supply amo nang bunker, diba, kay in case of war
or something uh, dangerous nga katabo bala no. So dira kamo manago sa bunker nga na para safe kamo kag may mga storage kamo dira. So gin-adapt ni sa ang term nga ni sa barko no, because again the word bunker is used for fuel and lube oils which are stored on ship used for machinery operation only. So again no, so ginkargahan kamo sang barko ginbutang sa tangke. So ang tangke nga na dira siya ginatago ang fuel nga na. So for safe and safekeeping nga ginatawag no. So gintago mo siya dira para safe siya nga gamiton nyo no, nga hindi siya maglapta kung dindiin nga for other purposes man or what. So it serves as a bunker, in a term nga bunker nga palanaguan diba, bunker palanaguan. So gintago mo siya dira ang fuel for use or gamiton sang barko jom. So if a vessel is carrying marine fuel oil to discharge to another port, it will not be called a bunker. That is why sa mga oil tankers kung magkarga kami sang crude oil, wala na ginatawag nga nagkarga kami sang bunker. No. Nagkarga kami sang crude oil because cargo na siya mo. If cargo nga ginatawag mo is ang kargada sang barko nga i-deliver nyo sa another puerto or sa another ship, depende. So basta wala siya ginagamit and it's kumbaga ang product na ginakarga sang barko nyo, that's cargo. Ang bunker naman niya is ang something nga ginagamit or ang fluids, ang oils nga ginagamit sang barko. No, that's the term nga gina-refer to as bunker. So if the vessel truck is carrying transponder ship, okay, so it's called as bunker, di ba? Okay, ginkarga halin sa truck, gindala sang truck pakadto sa inyo, ginkarga sa inyo para gamiton, it's called bunker. So ang process nga pagkarga sang bunker pakadto sa inyo, it's called bunkering, diba? That's bunkering, this one. Hence bunker fuel or bunker oil on a vessel are marine fuel lube oils which are carried on separate storage tanks, popularly known as bunker tanks, for consumption on ship's machinery. So ginagamit para magamit sang barko. That's bunker nga gitawag. So we have bunker oils, type of bunker oils: heavy fuel oil, diesel oil, marine gas oil, lube oil, bunker, and LNG fuel. So tadan nga ni ginagamit ni sa sang barko. That's why ginatawag siya nga bunker oil, no? So once nga ang amo ni ginkarga nyo sa barko para idalon sa next nga puerto, no? Dalon nyo sa piyak nga puerto, tapos dito nyo i-diskarga sa mga facilities nila. That's the time nga tawagon siya nga cargo oils, no? Kargada naman siya. So that's the difference ha. Basta bunker oil ginagamit sang barko for use, no? For use or consumption. So bunkering procedures, you have your preparation. For bunkering operation, which involve readiness of bunkering equipment, storage tanks, and bunkering safety. So may three scenarios niyang bunkering procedure ta kung paano siya paano kita magkarga, no? So first ang preparation. So ka-prepare kita. So we have the different checks, no? So gina-arrange ang anti-pollution equipment, scupper plugs, gina-plugan ang mga drain plugs ni siya mo. So sa kilid sang barko, no? So para maiwasan nga mag-oil spill, mahulog ang oil sa dagat, gina-plugan ang scupper plugs. So may ready na dira, isaradohon siya para in case nga aksidente something wala nyo ginapatabo, no? Nagka-oil spill ka mo. So ang oil ma-maintain lang sa barko, hindi siya mahulog sa dagat because sarado ang scupper plugs, no? So drip trace, communication, signals discussed, no? So dapat may communication ka mo from sa barko pakadto sa bunker barge or sa puerto nga gakarga sa inyo nga, okay, pwede pa dugang pressure, pwede pa buwan pressure, pwede stop danay, kay masaylo kami tangke, mga muna. So dapat may communication. Checking sa connection, checking the sounding. So before magkarga, gina-check na kung anong level nga nabilin dira sa tangke.
as well as relevant checklists and other signs of answer. So mga paperwork pagid na nga ginaobra most of the time ni chief engineer in preparation sang bunkering. So ano naman niya ang during, no, sang bunkering operation. So performing the bunker operation in real time as per the pre-decided procedure and receiving the marine fuel according to the bunker plan. So ang mga barko may tawag nga bunker plan, no. So a bunker plan includes bago mag-start ang bunkering, during bunkering, and after bunkering. So this is prescribed by the company, no. May dapat may steps ka mo nga ginasunod. So during bunkering, you are checking if pumping rate, no. Gina-check ang pumping rate, gina-check ang oil sample, no. Kay may ginakuha ka mga oil sample during bunkering, no. Kay gina-send na siya na ari. Collect the drip sample, no. Gina-collect ni siya kag ginapadala sa mga laboratory for analysis. Kay gina-check kung okay ba lang quality sang amo ni nga bunker oil, no. So that's for analysis. And then sounding, so gina-continuously check kung nagakarga gid ban sa tangke kag kung pila ang nagadugang sa tangke, no. Continuous ang sounding sang mga tangke. Okay? And then you have your reduce pumping rate kung sobra-sobra ang rate or dugangan ang rate if mahina ang pressure, no. So depende na sa arrangement sang barko kag sang naga-deliver sang bunker. And then mga air blows and shut off, as well as wala ma-mention diri monitoring, no. There are times nga dapat gina-check mo ang mga tubo bala because there might be leakages somewhere, no. So during bunkering, from time to time gina-check man na ang mga linya, no. So and you have your lookouts, may kabantay ka dira sa bunker manifold gid permi, may tao dira permi nga gina-monitor ang pressure, kung may mga vibration ba or anything out of the ordinary matabo. So i-report agad kay chief engineer para in case of emergency automatic matawgan si Puerto nga okay, stop na ni bunkering, we need to fix something before kita mag-resume. And then wrapping up the bunkering operation with utmost safety and ensuring the correct amount and quality of bunker fuel has been received on board from the bunkering facilities. Okay, so last part sa bunkering is gina-check kung sakto gid man bala ang nabaton nyo, no. Kay ginabayran ni sa sang company daan. So kung kulang karon ang gin-deliver, sino ang nabunan, sino ang nalugi, no. So lawig ba din nga procedure, gina-check ang sounding, no, gina-calculate na, may calculation pa na kakatabo, basic math, mga plus minus mamaamo lang man na siya, so long as sakto ang quantity nga gina-deliver. Then once nga okay na, nag-agree na si surveyor, kay may surveyor na usually, kag si chief engineer nga okay sakto ang nabato naman, okay na ni. Once nga okay na, then pwede nyo na ma-disconnect ang hose, na ginakakas na ang bunkering hose para matapos na ang bunkering operation, and as well as cleaning the area, no, because kay syempre hindi na maiwasan nga may sometimes yung mga tulo sang oil once nga gin-disconnect mo, di ba, may mga nabilin sa linya pa nga galagmay mo, kapag disconnect mo may mga natulo, so make sure nga ginalimpyuhan man. And then mga sample, no, ang as mentioned earlier, ginapadala ni siya sa mga laboratory for analysis, and as well as make an ORB entry, no. So oil record book nga ginatawag. So gina-record diri kung pila ka tons or metric tons ang ginkarga nyo nga fuel oil, as this is part of Annex 1 of MARPOL, no? Oil pollution, covered niya siya sa oil pollution. So that's it, that's basically our pumping operations on board the ship, and have a nice day and good luck sa exams.